नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आलोचना करिबा आगामी 24 घंटा केमित रहबो देशर पाणीपाग, राज्यर केउ जिल्ला रहबो प्रबल वर्षा, मॉडल मानकर कोन रहिछि बात्या को नेकी बड़ आकलन। आसंतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा। हेले ता पूर्वरु जानि रखिबा भारतर पाणीपागर प्रणाली। आपण देखंतु तमिलनाडु उपरे गोटिए घूर्णिबलय सृष्टि होईछि, ता सहित आपनकर आरब सागर गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। एहा सहित दर्शक बंधु आपनकर जम्मू काश्मीर आखपाख अंचल रे गोटे पश्चिमा झड़ सक्रिय रहिछि। ता सहित दर्शक बंधु बांग्लादेश उपरी भाग रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। तेबे दर्शक बंधु मौसुमी रेखा वर्तमान परिस्थिति रे प्राय 70% भारत रु प्रत्यावर्तन कर सारिलाणी। आ मात्र 30% वर्षा माने मौसुमी प्रत्यावर्तन करबा बाकी रहिछि। तेबे संपूर्ण मौसुमी प्रत्यावर्तन कला पर ही देशर पाणीपाग संपूर्ण बदलिबो। तेबे आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य ओडिशार विभिन्न जिला को सामान्य येलो अलर्ट रही, कारण घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। जमीक दर्शक बंधु आज आपंकर भुवनेश्वर कटक आखपाख अंचल में भल वर्षा देखा मिली। तेबे दर्शक बंधु आपंकर मालकानगिरी कोरापुट ता सहित आपड़ी रोचे गजपति गंजाम दक्षिण ओडिशा और उत्तर ओडिशार अनेक जिले में काँ भाग गोटे हल्का फुल्का वर्षा रही समय मध्य स्थाने स्थाने बहुत अल्प समय जबरदस्त वर्षा हो पारे ओडिशार केतक अंचल में। तेबे दर्शक बंधु मुझे आपको कहबी दर्शक बंधु वर्षा आगामी दिन में केमिति रहबो 7 और 8 तारिख पर ओडिशार केतक अंचल में वर्षा हेबो, भल वर्षा हेबो। काहेकि ना दर्शक बंधु वायुर पैटर्न सामान्य बदलिबो। मु निश्चय पर आगामी भिडियो मानक कहबी केमिति वायुर पैटर्न बदलिबो एवं देशर केउ राज्य में भल वर्षा हेबो। किंतु वर्तमान जदि आलोचना करबा आगामी 24 घंटा आपण देखंतु आगामी 24 घंटा मध्य ओडिशार केतक अंचल में हल्का फुल्का वर्षा रहिबो, कारण बंगोपसागर किछि ना किछि पूर्वाळु वायु जीवो। वर्तमान समय जेहेतु दर्शक बंधु तमिलनाडु उपरे गोटे घूर्णिबलय रही, सहित बांग्लादेश उपर भाग में गोटे घूर्णिबलय रही। यार प्रभाव में आपंकर ओडिशार जमीक रोचे आपंकर मुझे कहली येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग, ता सहित मालकानगिरी कोरापुट गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल नयागढ़ खोर्धा कटक पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज यही सब जिलार स्थान स्थाने हल्का फुल्का वर्षा हेबो। किंतु वर्षार परिमाण बहुमात्रा रे कम होइबो। जदिबा कोठी भल वर्षा होउची ताहा दर्शक बंधु बहुत भल कथा, किंतु जेहेतु जलबाष्पूर्ण वायु सामान्य पूर्वाणु वायु जाउची आपण मोबाइल स्क्रीन देख पारथिबे। यार प्रभाव में बादल सृष्टि हेबो, विशेषकर सकाळ समय और उपरबेला समय वर्षा हेबो। किंतु आपण मोबाइल स्क्रीन देख पारथिबे उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक अत्यधिक भारी वर्षा हेबो, कारण दर्शक बंधु जेहेतु घूर्णिबलय सक्रिय रही और बंगोपसागर में लगातार पूर्वाणु वायु जाउची। ता सहित दर्शक बंधु आपनकर जेमिति रोचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्णाटक तेलंगाना ता सहित गोवा केरल महाराष्ट्र यही सब राज्यर केतक अंचल में मध्यम प्रबल वर्षा हेबो। किंतु आपनकर कर्णाटकर स्थाने स्थाने अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बोली जहाँ मॉडल आकलन करुछि। यही समय मध्य दर्शक बंधु जदि हम आलोचना करबा सी टेम्परेचर माने समुद्र तापमात्रा वर्तमान बहुत गुरुत्वपूर्ण बहन करुछि दर्शक बंधु। काहेकि ना समुद्रिक पवन जेहेतु वर्तमान सक्रिय रही, ता सहित तापमात्रा समुद्र तापमात्रा प्राय 28 डिग्री रही। आपन बंगोपसागर में 28 डिग्री रु ऊपर रहिले आपण जानथिबे बात्या पाए गोटे प्रकार पाग अनुकूल रहे। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान आरब सागर और बंगोपसागर माने दुई सागर रे बात्या वर्तमान हेबार आशंका रही, जहाँ भिन्न भिन्न मॉडल आकलन करुछंती। मु पूर्व भिडियो मानक लगातार आपनको बात्या संपर्कित खबर दउची। तेबे दर्शक बंधु यही जो बात्या संपर्कित खबर आपण देखुछंती यह मात्र आकलन रही, किंतु माने समय समय हरा बदलुची। आपणकर वायुर पारामीटर को नेकी मॉडल माने मध्य तांकर अपडेट परिवर्तन करुछंती। सेही अनुपात दर्शक बंधु आईएमडी तरफ कौन बात्यार संपर्क सूचना दि जाए ना, तेबे भयभीत होबार कौन आशंका ना। तेबे दर्शक बंधु साइक्लोन आउटलुक देखो आपण वर्तमान आरब सागर और बंगोपसागर दुई सागर सक्रिय होबार आशंका रही। बात्या हेबापई आरब सागर में बात्या हो पारे, ता सहित बंगोपसागर में डीप डिप्रेशन पर्यंत जाइपारे जदि लघुचाप सृष्टि होउची। किंतु ओडिशा आड़कू वर्तमान बात्यार सेतटा आशंका नाही बोली आज अपडेट दिया जाइछि, जहाँ आपनकर मॉडल मानक तरफ। किंतु दर्शक बंधु मु आपको कहबो चाहिबी आगामी दिन में अपडेट आसी पारे एवं ओडिशा मध्य विपद रही पारे। किंतु वर्तमान
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ECM WF ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ସାଗର ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ରେମାନାଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବୋଡିଆ, ତା ସହିତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା କୁଆଡ଼କି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ECM WF ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ଉପକୂଳରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ପ୍ରାୟ 1100ରୁ 1400 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତାହା ପାଇଁ ତାକୁ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ମିଳିବ, ସମୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ରହୁଛି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର AI ମଡେଲ ECM WF ମଡେଲର AI ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବଳୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଆଉଟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଜରାଟ, ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କେରଳ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଉପରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ୟମନ କିମ୍ବା ୟମନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ମଡେଲ AI ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର JPS ମଡେଲର କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। JPS ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଓମାନ କିମ୍ବା ୟମନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟର୍ନ କରିବ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ JPS ମଡେଲର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପୁରା ଭୁଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇରର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି JPS ମଡେଲ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରହିଛି। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି, ଏହା ଓମାନ କିମ୍ବା ୟମନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ JPS ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରୁଥିଲା ଏହା ଓମାନ କିମ୍ବା ୟମନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି କି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ତାହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମଡେଲର କେତେ ସତ ରହିଛି କେତେ ମିଛ ରହିଛି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସଠିକ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲରେ ଯେହେତୁ ଭାରିଏସନ୍ ରହିଛି, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରର ରହୁଛି ମଡେଲ ମାନଙ୍କର। ଏତେ ଆଗରୁ କୌଣସି ମଡେଲକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ କେବଳ IMDର ମଡେଲ ବା IMDର ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗର ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ECM WF ମଡେଲ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ AI ମଡେଲ, CMC, ନାଭଜିମ୍ ଏମିତିକି ଅନେକ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରବ ସାଗର ଉଭୟ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ଆକଳନ କେତେ ସତ ହେଉଛି କେତେ ମିଛ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।